إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين সরলত নিশ্চয় আমি মুতাওয়াজ্জু হইলাম, আমার মনকে ফিরাইলাম ওই আল্লাহর দিকে যিনি আসমান এবং জমিনের মালিক। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।